মথুরায় গিয়ে হারিয়ে যাওয়া এক বৃদ্ধ মহিলা উদ্ধার হল আগরতলায়। জানা গেছে, দুদিন আগে আগরতলার রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উক্ত মহিলাকে বসে থাকতে দেখে আগরতলা আরপিএফ থানার পুলিশ। পরবর্তী সময় আগরতলার রেল স্টেশনের কর্তারা ওনাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখেন এবং যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে ওনার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেন। খবর পেয়ে উত্তরপ্রদেশের নালন্দা জেলা থেকে উক্ত বৃদ্ধ মহিলার পরিবারের লোকজন বৃহস্পতিবার ছুটে আসে আগরতলায়। এই প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে উদ্ধার হওয়া মহিলার পরিবারের এক সদস্য জানান, সম্প্রতি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মথুরায় গিয়েছিলেন উক্ত বৃদ্ধ মহিলা সতী দেবী, কিন্তু সেখানে তিনি হারিয়ে যান এবং এই বিষয়ে মথুরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছিল পরিবারের লোকজন। আগরতলায় উক্ত বৃদ্ধ মহিলা উদ্ধার হওয়ার পর যোগাযোগ করা হয় মথুরা থানার সাথে, যার ফলে এদিন পরিবারের পরিজন এসে ওনাকে নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে নিয়ে যান। অন্যদিকে উক্ত বৃদ্ধ মহিলাকে ফিরে পেয়ে পুলিশ এবং রেল কর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উক্ত মহিলার পরিবার। वो नालंदा से मथुरा से मतलब गुमशुदा हुआ था, उसका ना पता था। वो यहाँ हम लोग को प्लेटफॉर्म में चेकिंग का वक्त मिला। उसको 2 दिन हम लोग अपना कस्टडी में रखा। उसका गार्जियन को खबर दिया, वो भी उसका गार्जियन आया है। उसका नेम एंड एड्रेस आपको लोग को मिल जाएगा। उसका गार्जियन वो भी मथुरा से आया है, उसको हम लोग हैंड ओवर कर रहा है। सही सलामत। तो क्या नाम है? अभी आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम निराला हुआ, मेरा घर नालंदा जिला हुआ। मेरा दादी का नाम सरस्वती देवी हुए। मथुरा गए थे कृष्ण जन्माष्टमी में, हुआयरा गए थे, मथुरा थाना में केस हुआ। हम लोग एक नवादा जिला का यहाँ आरपीएफ है भैया, वही हम लोग को कॉल किए तो हम लोग यहाँ आ गए। तो अभी कितने खुश है आप? बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। मेरा दादी मिल गए। आप किसको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? भैया को शुक्रिया अदा करेंगे, थाना को शुक्रिया अदा करेंगे, दिल से आरपीएफ का शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ, आरपीएफ को हम शुक्रिया अदा करेंगे।